तो चलिए शुरू करते हैं। গাইস এই শকুন নিচে নামতেছে খরগোশ শিকারের জন্য। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? ओए भाई, त्रिपोला ने फोन कर, त्रिपोला ने फोन कर। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? और मेरा नाम है। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अब लगता है ये बोला। তো খরগোশ শকুনকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। মানে এটা কোনো কথা? তো এই বলতে মনে করতেছে আজ প্রথমবার কোনো সুন্দরীকে গোসল করতে দেখলাম। খরগোশ যখনই খেয়াল করে খরগোশ শকুনের একটা পাখনা ছিল, শকুনকে সুসুই দেওয়া শুরু করে। আমার মাথা নষ্ট, কি যে কষ্ট। সমস্ত হাড়গুলো এসে সামনে পড়ে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। মানে খরগোশ মনে করতেছে খরগোশ হয়তো মারা গেছে। তখনই আস্তে আস্তে বালু থেকে এর পা বেরিয়ে আসে। তোরা ভাবছিলি আমি মরে গেছি, সাথে আমার বাল ছিঁড়া গেল। নিজেকে জীবিত পেয়ে খরগোশ তো এখানে আরামে যাইতেছিল। শকুন ঘুরতে ঘুরতে সেম জায়গাতে নেমে যায়। আমি কেন মরি না? मैंने कुछ नहीं किया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।